अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ को आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार मु प्रगति भुइया। पानखिया पाकुआ पाटी रे आई मा कहब गोटे रजा पुआ गोटे रजा झीर प्रेम कहानी। भाउज शिखाइब कांदणा अबाड़ुआ नणद गाइब चकुली पिठा तो अणले उठा हे नुआ बोऊ आउ की देखिबी जन्म पठा हे नुआ बोऊ। मु सेई गाँ रे बास करे जेउठी नीति केंदेरा वाला गाए भजुकी नाराम नाम रे कुमर। आपण माने देखिबे स्टोरी इमेज रा नुआ कार्यक्रम संज नईला परे एस न्यूज ओडिया चैनल ले। नमस्कार दर्शक बंधु मु लक्ष्मीप्रिया पाणी स्टोरी इमेज रफ खाता को करुची स्वागत। हाँ दर्शक बंधु ए माटी लिभिची आज फगुणर सिग्नेरी शुभुनी कोइलीर कंठर गीत अकाल लिभिची ए देहरु यौवनर रंग सतरे केते दुख सेई दुख और जातना को नहीं आज रफ खाता अछंती डॉक्टर विभुदत्त खंडायत रॉय कंडूरी चरण राउत संयुक्ता भारती सफला दास। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मन स्वागत। आजिकल जुआड़े जीव जो परिवार गाँ की सहर गोटे कथा मम्मी ना डाडी हेले मम्मी जो तरकारी रांधे से तरकारी स्वाद न थाए कहीं सीटा सी कर्तव्य बोली भावती से न थाए स्नेह ममता कि आदर कथा। बो जो तरकारी रांधे से थाए स्नेह ममता आदर कथा मो पुओ खाइब यही कथा कहू साहित्य आम माटीर साहित्य आम जीवन साहित्य या ही दर्शक बंधु निश्चय हृदय को छुईब साहित्य हम निर्मल एवं साहित्य हम चिर या ही आम जाउछ जदि जाओ तमे गला परी केमिति बंचिबी एकेला जीवन थरुटिए कहि जा अपेक्षा रे बीतीची मृत्यु माने फुटीची तारा हसीची जन्म छाती रे जरिची रक्त लोहरे बतुरी जाइची आत्मा और मन सेई मिठा बाप को नहीं आज रफ खातार कवितार जड़ आसंतु शुणा कविता मल्लाहार। मु प्रणाम कर नूतन सूर्यालोकर आह्वान प्राची उदय हबरे नूतन सूर्य लोहित हलाणी प्राची यही प्रभात रे गांडीवतर तोड़े सभ्यसाची पराधीनतार जो अंधार घटी आज जाए से ही अंधार बक्ष भितारी मुक्तिर राति पाहे उजाड़ी नदेले स्वार्थकू तर सजाड़ी हेबनी देश नाचरे नाच तांडव आजी रुद्र धରରେ रुद्र बेश नूतन विश्व भगीरथी तुम्हें आशा आशा आणरे मंदाकिनी जागरे नवीन तरुण ये प्राचीर उद्बोधनी गणतंत्र छात तले चले पुंजीवाद राज भोकी जनतार समाधि उपरे आधिपत्यर ताज काहारे विकास काहार प्रगति काहारे उत्थान कहा ये कलकारखाना कहा उत्पादन माटीर मनीष माटी पड़ी उदरे भरी भोक कहीं बुझिला बुकुरे पाषाण किए देला ताकू सक कोकिल कंठू कुहू शुभु ना कुसुमरे ना बास माया मरीचिका अग्नि गर्भे मनीष देउची झास धर्म नाम सांप्रदायिक पादरे करे षड्यंत्र मनीष पढ़ुची मनीष पाई मनीष मारिबा मंत्र कहीं सुखी धरणीर मुख पचारे आज प्राची उत्तर दियो आज ये प्रश्न बाची मत्त बारण चित्तरे आज पटुआर तोर सजा अत्याचारी गला काटिबा हथियार तोर पजा तो भितर क्रांति चेतना हेउ आज प्रतिभात आसु पछे जेते झंझा तोफान आसु जेते प्रतिघात जन्म नहीं मरवा हेब दिन ए दुनिया रे मरवा आगु प्राचीर स्वत्रे मिसी जाओ आसी थरे जागरे सभ्यसाची नुआ विश्वर अभिषेक हब घोषणा कलारी प्राची। धन्यवाद प्रणाम। अभिनंदन बंधुगण मु श्री कंडूरी चरण राउत आज मोर एक स्वरचित कविता नहीं आपण मानक पाखरे संसार मायाबंधन ठारू कवितार मोह कवि को बेसी आकर्षण करे यही आकर्षण ही ताकू सबु दुख जंजाल भितरे सांत्वना दिए। से ही वेदनामय परिसर भितरे से एक
ନୂତନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ସେହି ଜଗତ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ନୂତନ ଉତ୍ସ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥାପି। କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଚିରି ହେଇଯାଉଥିବା ବହଳ ଅନ୍ଧାର ପରି, କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଚିରି ହେଇଯାଉଥିବା ବହଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସରେ ଚହଲି ଯାଏ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ନୀରବତା। ଅବିଶ୍ୱାସର ପିଠି ଆଉଁସା ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ କି ଚିରକାଳ ଭିଡ଼ି ଧରି ହୁଏ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ପଣତ କାନିରେ। ଅବିଶ୍ୱାସର ପିଠି ଆଉଁସା ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ କି ଚିରକାଳ ଭିଡ଼ି ଧରି ହୁଏ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ପଣତ କାନିରେ। ତଥାପି ତମ ପ୍ରତାରଣାର ବଢ଼ନ୍ତା ନଈକି ଡେଉଁଛି ମୁଁ ହାତକୁ କାତ କରି ସମ୍ପର୍କର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ। ତଥାପି ତମ ପ୍ରତାରଣାର ବଢ଼ନ୍ତା ନଈକି ଡେଇଁଛି ମୁଁ ହାତକୁ କାତ କରି ସମ୍ପର୍କର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ। ବାୟା ଚଢ଼େଇର ବସା ପରି ମୃଦୁ ଝଡ଼ରେ ଦୋହଲୁଥିବା ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ପ୍ରେମର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜିବାକୁ। ମେଘୁଆ ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଭଲ ପାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ। ମେଘୁଆ ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଭଲ ପାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ। ନିଜ ଅଭିମାନ ଓ ଆସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭେଜାଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ। ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଫଳା ଦାସ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପଲ୍ଲୀ ବଧୂଟି। ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା ଚୁଡ଼ିକୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ପାଦର ନାଲିଏଳତା, ଆଖିର କଜଳ ଗାରରେ ମୋର ସୁନ୍ଦରତା ଭରି ଯାଉଥିଲା। ପାଦର ପାଉଁଜିର ରୁଣୁରୁଣୁ ଶବଦରେ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ହଳଦୀ ଗିନା ପାଦର ପାହୁଡ଼ ମାଜିଲା ବେଳେ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର କୋଇଲିର ଗାନ ସହ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର କୋଇଲିର ଗାନ ସହ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ମୋ ଛମ ଛମ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦରେ। ମୋ ଛମ ଛମ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦର ତାଳ ତାଳେ ନଦୀକୂଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଶବ୍ଦର ଲହରୀ। ନଦୀକୂଳିଆ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଶବ୍ଦର ଲହରୀ। ନଦୀ ତୁଠରେ ଜଗି ବସିଥାଏ ବଗୁଲି ମାଛକୁ ଜଗିଲା ପରି ନଣନ୍ଦରାଣୀ। କାଖରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଜଳଭରା କଳସୀ ଆଉ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରର ନସର ପସର ଚାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି ଢାଳି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଏ। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି ଢାଳି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଏ। ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ। ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ। ମାଗି ବସେ ଅସରନ୍ତି କାମନା। ମାଗି ବସେ ଅସରନ୍ତି କାମନା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପାଦୁକ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପାଦୁକ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପାଦୁକ ମୁଁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର କାମନା। ଦିଅ ଘରେ ପୂଜା ସାରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଶେ। ସେବାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ସାରା ଦିନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଳବଧୂ ରୂପରେ ମୁଁ ଯେ ପଲ୍ଲୀବଧୂ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଳବଧୂ ରୂପରେ ମୁଁ ଯେ ପଲ୍ଲୀବଧୂ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ମୋର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ। ମୋର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପରେ। ନାହିଁ ମୋର ଯୌଥ ପରିବାର। ନାହିଁ ମୋର ଯୌଥ ପରିବାର। ନାହିଁ ମୋର ବେଶଭୂଷା। ନାହିଁ ମୋର ଯୌଥ ପରିବାର। ନାହିଁ ମୋର ବେଶଭୂଷା। ଅଛି କେବଳ ରାଗରୁଷା। କାରଣ ମୁଁ ହଜିବା ସହିତ ହଜାଇ ସାରିଛି। କି ସୁନ୍ଦର ମୋର ସେହି ସ୍ମୃତି ପଲ୍ଲୀବଧୂ। କି ସୁନ୍ଦର ସେହି ସ୍ମୃତି ପଲ୍ଲୀବଧୂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିତା ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଲାଣି
तथापि संघर्ष रहिछि जारी अनेक बाट तो चलिबाकू अछि एबेठू काहींकी पड़िबी हारी एबेठू काहींकी पड़िबी हारी जीवन पथरे आसु जेते बाधा नई जीवी नाही चालुथिबी सीधा करुथिबी काम जहा थिबो अधा सभी को निजर करी देवी जे श्रद्धा करुची शपथ करिबिनी केबे छलना भांगी देवी नाही काहा मनर कल्पना जदि बा किए करिबो मो साथे प्रतारणा करिबिनी थरुटिए हेले ताकू घृणा करिबिनी थरुटिए हेले ताकू घृणा समय जुआरे भासे मो आयुष मन बगीचारे आशा पारिजात हेलाणी पाउंस तथापि ओठरू झरुची महस जानिछि सबु किछि धीरे धीरे हेउअछि शेष सबु किछि धीरे धीरे हेउअछि शेष नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम रफ कथा केमती लगुची कमेंट रे निश्चय जणाइबे एवं जमारू भूलिबेनी लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करियागु काली जाय विदाय रहुजी नमस्कार तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठांतु आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096 आउ थरे कहि दउछु 7504422096 आम जोगाजोग नंबर 9337286723 रफ खाता